हाय भगवान जी कहाँ है पीछे में? नॉर्मल देखिए विश्वकर्मा पूजा में हम लोग प्रसाद खाने आए हैं, खाना भी मिल रहा है, खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पे गाड़ी सब का मरम्मत होता है, रेलवे का, रेल का। सुरभि हाय बोलो। मनीष स्टार्ट करो। स्टार्ट हो जाओ। बुनिया वीर पानी नहीं देना, पानी अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे हो? दो और हाँ अपना समझ गया ना? लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब